मान्यवर विधायक श्री काड्रा कापाला स्वामी। मान्यवर बाचस्पति महोदय, आज पवित्र गुरु दिवस उपलक्षे मोर ये गृह रे मोर समस्त सदस्य मानू मोर हार्दिक अभिनंदन एवं नमस्कार जनाऊे। मान्यवर बाचस्पति महोदय, आज कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग खर्च दाबी उपरे मु कहवाक चाहूँगी जे या संतोषजनक नुहे। सरकार तथ्य अनुसार आम ओडिशा राज्य रे 60% ऊर्ध्व लोक कृषि उपरे निर्भर कर। आम राज्य कृषि विभाग तरफ चाषी परिवार वर्ग चिन्हट करा जाई अछि कि जदि करा जाई अछि ताले केते परिवार कृषक उपरे निर्भर करुचंती। ए परिवार को कृषि विभाग तरफ आर्थिक बीमा मुक्त करा जायछि कि 2024-2025 आर्थिक वर्ष रे राज्य रे कृषि विभाग केते टंका खर्च करिसंती एवं 2025-26 आर्थिक वर्ष रे केते टंका खर्च करिबा पई स्थिर करिसंती। जेउ माने चाषी करी बंचुचंती सेमानक पई योजना कौन रखाई। आम मान्यवर विधायक कहते कालिया योजना, जो कालिया योजना रे आम कृषि मान को 5,000 टंका लेखा तांकर अकाउंट रे पकाउथिले, किंतु प्रकृत कृषि मो जिले में मु जानिबारे 30% अकाउंट रे पाइछंती, किंतु 70% तांकर कर्मी मानकर अकाउंट रे पड़ता 5,000 टंका। दुख सहित मु कहबी कृषि माने सबु बड़ा धोखा खाती प्रत्येक क्षेत्र रे। एवं वर्षारे मरुड़ी पोक द्वारा से माने उत्पादन करुवा कृषि क्षेत्र रे नष्ट करुवा आपण माने जानिथिबे। से मानक पिला मानक उच्च शिक्षा करिबा दिगरे पाठ पढ़ाई आर्थिक संकट पड़ी रण करी आत्महत्या मध्य करथांते। आगामी दिन रे राज्यर कृषि क्षेत्र रे आगो को बढ़ाई चाषी परिवार वर्ग को आर्थिक दिगरे मजबूत कराइब सखासे पदक्षेप नेब कि आउ मांडिया बिना आदिवासी जीवन जीविका असंभव। आपण जानिथिबे आदिवासी मानकर प्रिय खाद्य होची मांडिया। मु उदाहरण देबी, मोर बयस 55 वर्ष 55 इयर्स। आपण चाषी से मु आज यंग देखा जाउची। आ द्वितीय रे मु कौनसी पॉलिटिकल परिवार रे जन्म नाई, से 55 वर्ष रे ए गृह रे मु पाद देइछि। आउ मांडिया बिना आमर एते बड़ आपण देखंतु मोर 55 वर्ष रे मु कौनसी बीपी टैबलेट खाए ना कि सुगर टैबलेट खाए ना। मु जहाँ इच्छा मुझे खाए, मत से कौन सी रोग आक्रांत हुए ना। आपण देखंतु मोर सान भाई जे कि विषंकटक विधायक आउ मोर आउ पाखे अच्छा मोर लक्ष्मीपुर विधायक एवं बालीगुड़ा विधायक अच्छा 60 वर्ष एवं हम। आम आदिवासी मानकर प्रिय खाद्य होची मांडिया। सेतिपाई मो सरकार को अनुरोध करुचे मांडिया पाई कौन शिक्षा मतलब ट्रेनिंग देकी जदि ओडिशा रे मांडिया खाद्य खाती ताले कौन सी लोक रोगाक्रांत होती ना। मो दयाकोरी आम सरकार को कहूँ ओडिशा रे जदि मांडिया उत्पादन हुए ताले निश्चित भाव में आम लोक उपकृत सुस्थ होकर रे। मो बड़ एना पाखे अच्छा हाँ से मु समस्त गृहर सदस्य मानक मु समस्त अनुरोध करुचे सकाळ हेले
ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ପିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଉ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ଆମର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍, ଆପଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ହେଲେ ବି ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ସରକାର ମିଲ୍ଟନ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ଆମ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ। ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କିଣିବା ସେବା ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ବର୍ଷ 19,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କଳା ବଜାରୀ ମଧ୍ୟ ବେପାର ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଟ୍ରକ୍ ବୁହା ହୋଇଥିଲା। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସରୁଛି। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯାହାକି କଳା ବଜାରରେ ଗତ ବର୍ଷ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଟ୍ରକ୍ରେ ବୁହା ହୋଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଅଣାଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଏବଂ କଲରା ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି ସରକାର ଅର୍ଥକୁ ବାଟମାଣା କରୁଥିଲେ। ବୋଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ସରକାର ବାହାରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଣିକିରି ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଅନଡିଭାଇଡେଡ଼ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଛି ବୋଲିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ନେଇକିରି ଏଇଟାକୁ ବିକିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆସିଥିଲା। ଆମର ହେଉଛି ଅନଡିଭାଇଡେଡ଼ କୋରାପୁଟ ମାଟି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଭଲ ମାଟି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଯାହା ବି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଆମମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଫୁଟ ଅଛୁ, ପୁରା ସ୍ୱସ୍ଥ ସୁବଳରେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଅନଡିଭାଇଡେଡ଼ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କନ୍ଦା ମାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଧାନ ଯେକୌଣସି ଚାଉଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବେ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ବାହିନୀପତି ଭାଇନା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର 60 ବର୍ଷ ହେବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଥରେ କୋରାପୁଟ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଚାଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଠି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳିଆ ମାନେ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ବୋଧେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେମିତି ପୂର୍ବ ସରକାର ଆମକୁ 5,000 ଟଙ୍କା କୃଷିମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ସେମିତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି 20,000 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି ପକାଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର